Oh, merci, Bandeko Nyonso Balandi. Boza de partout, boza connecté, branché. Obolandanga na oyo tango. Je suis le pasteur Sébastien Mampinga, surnommé les coqs. Naza situé dans la Grande-Bretagne, plus précisément à Londres. Shikawa Pinzamba Salibiso grâce to vanda peto sala musala. Alors na yeko s'adresser na bino lelo eza dernière émission na ngai kozana bino live na mboka ya Angleterre. D'ici là tokuta na bino na Angola. Shika wapi événement munene ezo salema. Kobanda déjà mercredi oyo nangonga ya 15h tina 18h30 et shika wapi nzamba salibiso bolamu. Salipe yo bolamu yo yozo landanga parce que yoza moko ya ba invité na biso d'honneur. Yoza na conférence munene kuna oyo eza intitulé auto eza na thème pona nini pasi nanga ezo silati. Donc na katia séminaire na katia conférence wana eza séminaire te mais eza conférence internationale. Alors nazo yebisa yo zo landanga conférence oyo ebongami pona yo. Soko raté opportunité oyo eza foti na ngate eza foti ya nzambe te mais eza foti na yo foti nde ya yo moko. Alors bongama to monana na yo mercredi oyo na ngonga ya 15h na Bairu Sapu eza sika obunga te donc zui transport nyonso olobika na chauffeur kitana na pharmacie Tia Maria soko kitina pharmacie Tia Maria o kotina avenue wana tina suka sika église eza auto kotina katia pharmacie otuni bango église eza d'ailleurs okuta banderola munene eza na pharmacie place wana toza wana mercredi oyo eza 5 jours mercredi jeudi vendredi samedi et dimanche eza kaka 5 jours ya pamba te mais aussi 5 serviteurs 5 orateurs prophète Miege Antonio Angola docteur Deka Angola et puis apôtre Pedro ya Suisse, pasteur Vita ya Londres et puis Mampinga Lecoq ya Londres. Donc yoza invité na biso d'honneur, toza vraiment na besoin na yo et bino ba sali na nzambe boza presque de partout. Yo pe oza invité. On a posa ministère na yo échanger. Ministère no le kana dimension mususu, ele kana étape mususu. On a posa ozo connaissance asika. Oyo ekwe ko sunga yo na ministère. Oza invité na kati na conférence oyo. D'ailleurs, kuna zali conférence ya capacitation, ya guérison pe ya miracle. Donc kuna mitune za pourquoi pas nangezo silate 1 na ministère, 2 na santé et puis 3 na mbongo. Donc ozo vivre, ozo bunda makambo ezo simba penate. Yaka na conférence oyo parce que Jérémie yé muto alela na Jérémie plutôt chapitre 15 verset 18 aloba pona ni pasi nangezo silate nazo sambela na salela nzambe mais mambo ezo changer te lelo yo koza la Jérémie alors oza invité na biso yaka mokolo wana nazo ndimete invitation eza lancé presque de partout mutu nyonso za connecté branché na bien que le mercredi nzamba sala biso bolamu donc voilà nakolo banabino batu boyokaka munoko ya lingala nason dimete boyoki ngai nason dimete invitation eza lancé alors na bino bobolo baka lingala te vocês que não falam lingala só falam português esta aqui é um convite lançado para vocês a partir da próxima quarta-feira às 15 horas no bairro Sapu porque Sapu será o palco será a referência será o recinto que o Senhor reservou para a sua bênção. Das 15 até 18h30, estaremos lá à vossa espera. Estamos a organizar uma grande conferência internacional que terá como tema por que o meu sofrimento nunca termina. 1, no ministério, 2, na saúde e 3, na doença, na finança. Então, você que está me ouvindo neste momento, estás convidado. És o nosso convidado de hora. Talvez venha se perguntar muitas perguntas. Por que eu rezo? Por que eu entre os retiros, vigílias, tenho dizimado, mas a minha vida nunca muda. Então, nós convidamos a você, porque Jeremias foi o autor deste livro, porque ele foi um grande profeta, profeta maior,
mas infelizmente a vida dele, ele foi um dos homens que tanto chorou. Então, você também pode estar aí a servir ao Senhor, mas infelizmente talvez a vida não muda, talvez algo não anda melhor. Então não perca esta oportunidade, estamos a convidar-te, venha lá, porque o Senhor tem algo especial para fazer na tua vida. Isso vai ser muito, muito importante. Isso aí para vocês que estão em redores em Angola ou por além fronteiras, que querem participar neste grande evento. Então venham lá, que o Senhor vos fará algo muito especial, vos fará aliviar as vossas dores, sofrimentos e tal. Então não perca esta oportunidade. Estamos no bairro Sapu. A referência é a farmácia Tia Maria. Logo que pegares um táxi que vem do Calemba 2, do Sanatório, Quimbango, Golfo 2, onde é, então o Cuca. Então diz só ao taxista que para te deixar na farmácia Tia Maria. Então logo que desceres lá, entra naquela rua, até onde terminar a rua, verás a igreja ao lado esquerdo, a igreja Mevec. Ou, caso contrário, você entra dentro da farmácia, chega lá, pergunta só, onde é que está a igreja Mevec? Você verá que tem um grande panfleto lá, você procura só saber onde é que é a igreja. Então, eles lá vão te dirigir e vai chegar lá e o Senhor vai te fazer muitíssimo, muitíssimo bem. Isso é para vocês que escutam a língua portuguesa. O convite está dado e lançado a todos vocês. Para os que escutam inglês, I just want to say that we are having a wonderful event in Angola. This is our homeland, you know, where we was born, where we came from. And we are having a big, wonderful event in Angola. It's starting next Wednesday at 3 o'clock until 6 p.m. And you are around in Angola, Luanda, wherever, I don't know, but I just want to tell you that don't miss this opportunity, you know, because maybe you're asking a lot of questions by yourself, saying that why I'm still suffering, why a lot of problems in my life, but God is your dad, you know. Devil is a liar. I just want to tell you that don't miss this opportunity. From next Wednesday, we are in Angola in the place called Sapu. In a place called Sapu, there is a number there you need to call wherever you are. Call the number and then ask the place, ask for the direction. So we're going to direct you to come and meet us there. I live in London. I'm one of the preachers. I'll be there, preach the word of God and pray for you. And also, we got Prophet Ngezi. He is from Angola. And we got Dr. Deka. He is also from Angola. And we got Apostle Pedro. He is from Switzerland, you know. And we got Pastor Vita, beloved Pastor Vita, all greeting wherever you are right now. God bless you. And we're going to meet you on Wednesday, this coming Wednesday at 3 o'clock. You are all invited to come and take a part in this big event. And then God will do something special in your life, in your family, in your finances. So I don't know, but just want to tell you that nothing is impossible to God. You are invited, and then come meet us there, and then you see what God you can do. What a man cannot do, God can do it. You know, devil is a liar, and then God is our dad, is our father. Don't try to carry your problem by yourself. God is there to help you, you know. So please try your best. Come there on a Wednesday, and then you see what God can do. This is for the people who don't understand the Lingala or Portuguese. Just to let you know about this coming Wednesday, big event is going live in Rwanda, Bairro Sapu. This is it. Pour ceux qui parlent français, donc je vais vous dire que non, je suis le pasteur Seba Mampinga, surnommé les Coqs, situé ici en Angleterre, plus précisément à Londres. Donc je suis ici et je vais m'adresser à vous tous qui sont connectés en ce moment, que nous avons un très grand événement à Luanda, plus précisément à Bairro Sapu. Donc Dieu vous invite là-bas parce que notre conférence est intitulée « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle ?» Tu vois, mon frère, ma soeur, tu es presque, je ne sais pas
où vous êtes maintenant, mais peut-être tu viens te demander beaucoup de questions. Mais moi je prie, moi je gêne, moi je fais des offrandes, ainsi des dîmes, des retraites. Mais pourquoi moi je souffre toujours? Il y a beaucoup de gens, ils pensent que peut-être quand ils reçoivent Christ comme Seigneur et Sauveur, peut-être c'est la fin de toutes choses. Non, tu vois, non. Jérémie, il était un grand prophète, un grand homme de Dieu, parce que dans la Bible, il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs. Mais Jérémie, il était compté parmi les prophètes majeurs. Mais dommage ici, c'est lui qui a tempéré dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il a tempéré. Tu vois, donc Jérémie, il est arrivé au point de demander cette question. Mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Moi, j'ai pris. Peut-être c'est votre cas aussi. C'est le cas de ta famille. Peut-être au domaine de la finance ou quoi que ce soit, moi je ne sais pas. Mais ce mercredi, à partir de 15h, nous serons à Luanda, plus précisément dans les quartiers Sapou. Donc à partir de 15h, peut-être vous êtes à Kouka ou à Palanka ou peut-être Bacha ou peut-être Sepa, mais dis seulement au taximen que je vais arriver à la place appelée Pharmacie Tia Maria. Et dès que tu arrives là-bas, donc tu verras une grande banderole avec des numéros de téléphone ou peut-être tu peux demander à qui que ce soit. Il va te donner l'adresse ou t'indiquer là où il y a l'église. Donc notre conférence, ça débute déjà ce mercredi à partir de 15h jusqu'à 18h. Alors, vous êtes vraiment invité et je compte te voir. Je compte voir le membre de ta famille parce que Dieu a réservé quelque chose de très spécial pour toi et pour ta famille. Et la Bible dit que rien n'est impossible à l'Éternel. Et donc, faites de tout possible, de tout nécessaire peut-être, je peux dire, pour venir, même si vous êtes occupé. Donc, en tout cas, l'invitation est déjà lancée. Donc, je crois et je compte te voir ce mercredi à partir de 15h. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Seba Mampinga, surnommé le coq ici à Londres, Grande-Bretagne. Et d'ici là, on va se voir à Luanda. Merci et une bonne soirée. La nuit ou le matin, ça n'est pas l'heure que tu seras connecté pour voir cette petite tranche de notre émission. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Merci, Nzamba Pambolabino. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Thank you, God bless you. Tokutani Nabino le mercredi Oyo Nangonga ya 15h na Bairu Bairu Sapu na Luanda. Nos encontramos a quarta-feira a partir das 15 horas no bairro Sapu, em Angola. I'm gonna meet you at 3 o'clock on a Wednesday in Luanda at a place called Sapu. So see you and God bless you. Thank you so much. Thank you.